तो फाइनली अब जाकर नाश्ता पानी हो गया। आज शाम का भी कुछ प्लान है। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी हमारे पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, आप सभी बने रहिएगा। तो अभी शाम का टाइम है। हर साल काली पूजा में मेला लगता है, तो वही आए हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए आप भी हमारे साथ बने रहिए और आप सभी को भी दिखाते हैं। बहुत बड़ा मेला लगता है। तो ये मेला में एंटर कर चुके शुरुआत में। पीने को दो इधर। কত করে এগুলো? बहुत अच्छा क्वालिटी का पिलो कवर है, बेड कवर है उधर। हर एक चीज़ है, क्या नहीं है। इतना बड़ा मेला लगता है, एग्जीबिशन लगता है, हर एक चीज़ मिल जाएगा। यहाँ पर वैरायटी के कप्स भी है। इधर शूज का, बैग का, इधर फिर से क्रॉकरी का। $250 नहीं होगा क्या? ठीक है, 360 हो रहा है। हाँ? 360 अभी तो 300 बोले। डिस्काउंट करके तो 300 बोला, 360 ऐसे हो रहा मेरा एकदम। बहुत दाम है। डेकोरेटिव आइटम, और ये सब सारा सेरामिक का है और बहुत हेवी है। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.
झूला देखो। that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. फर्नीचर वगैरह भी बहुत सारा है, फर्नीचर का आइटम बहुत प्यारा प्यारा डेकोरेटिव आइटम, ये फ्लावर पॉट रखने के लिए यहाँ भी देख सकते हैं। क्या है लकड़ी का है सब। इतने सुंदर सुंदर मंदिर देख सकते हैं, मतलब हर कुछ है, क्या नहीं है इस एग्जीबिशन में, सारा कुछ है देख सकते हैं, छोटा बड़ा हर तरीके का। I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. तो यहाँ पर पूरा एग्जीबिशन घूमना हो गया, तो पूरा दिखाना तो पॉसिबल नहीं था, जितना हो पाया उतना हमने दिखाया। बहुत बड़ा है एग्जीबिशन और हर तरह की चीज़ें, हर तरह के वैरायटीज़ है, लेकिन महंगा भी उतना ही है। तो अब चलते हैं, गोलगप्पे वगैरह खाते हैं और फिर घर चलते हैं। बस यही कुछ सामान लिया, छोटा मोटा 10-20 रुपया वाला सामान है। टिक्की चाट रहेगा ना? Catch me if I